Going on location for this film was a lot of fun. The most exciting place we got to go was to Hemingway's home in Cuba. It's called the Finca Vigía, and it's a beautiful old farm that they restored on top of a hill outside Havana. Hemingway left in a hurry after the Castro Revolution. And it's sort of like he went away on vacation and just shut the door behind him, and everything is the way it was the day he left. His records are there on the shelf. His toothbrush is there in the bathroom. His shoes are in the closet. All his books are on the shelves. His typewriter is there. I've hardly ever been in a house museum where somebody lived, where actually all their stuff is still there. Good afternoon. My name is Lynn Novick, and I am the co-director and co-producer of Hemingway. And I'm very honored to be here with you today with my colleague, Vanessa Gonzalez-Block. Hi, I'm Vanessa. I was the associate producer on this project, and we are so excited to speak with you today. And we're just sorry that we couldn't be with you in person, but we hope that you are all doing well in this very difficult time. The first thing we're going to do is to show you some of our film and then talk a little bit about why we made the film and also about our incredible time that we spent in Cuba in Hemingway's home. Please enjoy this opening clip. Aunque Hemingway era un escritor estadounidense, su paleta era increíblemente amplia y deliciosa, y violenta, y brutal, y fea. Todas esas cosas. Son cosas con las que cualquier cultura puede identificarse. Cualquier cultura puede entender lo que es enamorarse de alguien, perder a esa persona. Lo bien que sabe un plato. Cuán extraordinario es este viaje. Eso no es ser nacionalista, sino es ser humano. Y creo que a pesar de todos sus defectos y todas las dificultades de su vida personal, él parecía entender a los seres humanos. En todos mis relatos estoy tratando de reflejar la realidad. No solo de representarla o criticarla, sino realmente de darle vida, para que cuando alguien lea algo que yo escribí, de verdad lo viva. Esto no se puede hacer sin incluir lo malo y lo feo junto con lo hermoso, porque si todo es hermoso, no es de creer. La vida no es así. Solo mostrando los dos lados, 3 dimensiones, y si es posible 4, se puede escribir como yo quiero. Hemingway. Ernest Hemingway reinventó la literatura estadounidense. Trajo de vuelta lo esencial de contar relatos. Cambió la forma de hablar de los personajes. Expandió los mundos que los escritores podían explorar de forma legítima y dejó un registro indeleble de la forma en que vivían los hombres y las mujeres de su época. Por generaciones, las obras de otros autores serían medidas por las de Hemingway. Algunos siguieron el camino que él había iniciado. Otros tomaron el opuesto. Ninguno tuvo escapatoria. Se convirtió en el escritor estadounidense de mayor renombre desde Mark Twain y fue leído y adorado en todo el mundo. Es difícil hoy concebir un escritor que no haya tenido su influencia. Es como si hubiese movido todos los muebles de la habitación, ¿no? Y tenemos que sentarnos. Podemos sentarnos en el borde de la silla o en el apoyabrazos, pero él movió los muebles de la habitación. El valor de la oración declarativa estadounidense, ¿no? La forma en que se construye una casa con ellas, ladrillo por ladrillo. Después de leer un par de oraciones de una historia de Hemingway, no hay ninguna duda de quién lo escribió.
No puedo imaginar cómo fue posible que un escritor haya podido cambiar tanto la lengua. La gente ha copiado lo que él hace por casi 100 años y no han logrado igualar su obra. Si eres escritor, no puedes escapar de Hemingway. Es tan increíblemente popular que no puedes comenzar a escribir hasta matar su fantasma o apropiarse de él. Y creo que es lo que más caracteriza a Hemingway, que siempre buscaba la línea perfecta que no se había dado. Siempre luchó por encontrarla y nunca se encontrará. Durante 3 décadas, quienes no habían leído una sola palabra escrita por él, pensaron que lo conocían. Veterano de guerra herido y corresponsal de campo de batalla. Cazador de caza mayor y pescador de aguas profundas. Aficionado de las corridas de toros. Buscapleitos y amante. Y hombre de mundo. Pero detrás de la figura pública había un hombre con problemas y conflictos. De una familia con problemas y conflictos. Que tenía sus propias tragedias y tinieblas y secretos bien guardados. El mundo lo veía como todo un hombre, pero en privado siempre le intrigaron las finas líneas entre lo masculino y lo femenino, hombre y mujer. Tenía tantas facetas que la primera de sus 4 esposas recordaba que desafiaba la geometría. Estaba abierto a la vida, a la tragedia, a los sentimientos. Me gusta que se enamoraba y se enamoró bastantes veces. Siempre tenía a la mujer siguiente antes de dejar a la del momento. A menudo era generoso con quien necesitaba ayuda y a veces igualmente cruel y vengativo con quienes lo habían ayudado. Siempre he tenido la ilusión de que es más importante o de igual importancia ser un buen hombre que ser un gran escritor. Quizá al final ya no sea ninguna de las dos cosas, pero me gustaría ser las dos. La historia de Hemingway es más antigua incluso que la de la palabra escrita. De un joven que con su ambición e imaginación, energía e inmenso talento, logra una riqueza y una fama inimaginables. Que se autodestruye tratando de mantenerse fiel al personaje que inventó. Una de sus debilidades, iba a decir fracasos, y es una lástima. Es una lástima para cualquier escritor. Era que le encantaba el público. Y ante su público perdía la mejor parte de sí mismo por intentar causar una impresión. Me disgusta el mito de Hemingway. Y la razón por la que me disgusta es que oculta al hombre. Y el hombre es mucho más interesante que el mito. Pienso que era un padre extraordinario, a veces. Pienso que era un esposo dedicado, a veces. Pienso que era como tanta gente, pero con un enorme talento. Hemingway es complicado, es muy complicado. Lo grandioso es trascender y hacer tu trabajo. Y ver, y escuchar, y aprender, y entender. Y escribir cuando sabes algo, y no antes. Pero tampoco mucho después. Episodio 1. Un escritor, 1899-1929. Lynn, do you want to talk about why you and Ken Burns decided to make this film? Yes, thank you for asking. It's been a passion project for me personally for many, many years. I first discovered Hemingway when I was in high school, reading The Sun Also Rises, and then some of the short stories, Old Man in the Sea, of course, and A Farewell to Arms. And I was totally captivated by the writing and truly fascinated by the man because you see so much of him in his work, but it's never really clear how much of what he's writing about in his fiction
is true or really happened to him. So there's kind of a mystery about the man and an incredible fascination for me with who was he. And for Ken and Jeff Ward, our writer, and Sarah Botstein, the four of us decided to make this film about 10 years ago. We had permission from the Hemingway family to quote from his work and to have access to his photographs and papers. And we tried really hard to do what we could to understand his literary work, his genius, his art, his influence. He is one of the most influential and important writers of the 20th century. And also his persona. He had this huge, sort of larger than life mythic persona of this sort of macho guy who liked to hunt and fish and drink. And he had 4 wives. And, you know, it's almost like the persona is a performance that he's doing. And who's the real Ernest Hemingway? And can you find him in his work? Can you find him in his letters? Can you find him in the photographs and the footage? That was really the detective work of the project. And in the end, after 6 hours, I think we got a little closer to understanding him and, most important, to appreciating his work. So I'd love to hear from you. What was it like for you to work on the film? I think it was really fascinating to work on a film about such a cultural icon that I thought I knew so much about, but didn't necessarily know everything about, and had a lot of misinterpretations about. And also, just as an avid reader, it was really cool to learn about someone who every writer I've ever loved, whether they liked it or not, was influenced by him. Anyone who came after him had to grapple with his work, which is fascinating. And so it was totally incredible to dive into the life of someone so complicated and someone so huge. Indeed. But I know that he spent a significant portion of his life in Cuba. Right. And with the help of so many people there, we were able to go there and film in his home at the Finca Vigía. So we hope that you enjoy this clip. Cuando comenzó la primavera de 1939, Hemingway estaba de nuevo en Cuba, trabajando en una novela ambientada en la Guerra Civil Española, que se llamaría Por quien doblan las campanas. Había invitado a Gellhorn a que se le uniera. Es exactamente como si estuviera muerto o visitando la luna. Escribe y cuando termina se queda en silencio. Se protege de todo. No participa en el mundo. No le importa nada excepto lo que está leyendo. Sirve para lo mismo que una ardilla disecada. Pero está produciendo una hermosa historia y nada más le importa en el mundo. Así es como hay que ser. Así es como se escribe. Cree en sí mismo y en su escritura como si se tratara de las tabletas de piedra o del Dios verdadero. Y ese es otro aspecto esencial. Por mucho que Gellhorn creyera en Hemingway y en su trabajo, vivir encerrada en un hotel en La Habana con él día tras día, tratando de escribir mientras él se inclinaba sobre su máquina de escribir, no la satisfizo por mucho tiempo. Así que alquiló una propiedad destartalada de 40.000 metros cuadrados que quedaba a 19 kilómetros de la ciudad en la cima de una colina y se llamaba Finca Vigía. Me desperté y miré por la ventana una ceiba tan hermosa que es de no creer, y escuché el susurro de las palmeras contra el viento de la mañana, y el sol rayando las baldosas del piso, y la casa misma, ancha y desnuda y limpia y vacía, en silencio a mi alrededor. Me fascina. A Hemingway también le fascinaba y terminaría por comprar la casa sin dudarlo. La finca sería su hogar durante las 2 décadas siguientes. Finca Vigía está lo suficientemente lejos del centro de La Habana y lo suficientemente cerca del centro de La Habana como para que viva un escritor. Pero además, la distancia entre Finca Vigía y el Floridita, donde Hemingway tomaba su daiquiri, se medía con el daiquiri que Hemingway sacaba de la casa, se montaba en el automóvil
iba tomando y le alcanzaba hasta llegar al Floridita, donde le daba el chofer el vaso vacío y entraba al bar. Es decir, la distancia era perfecta. La gente pregunta por qué vives en Cuba y dices que es porque te gusta. Es demasiado complicado explicar la madrugada en las colinas sobre La Habana, donde todas las mañanas son frías y frescas, incluso el día más caluroso del verano. Puedes decirles que vives en Cuba porque solo tienes que ponerte los zapatos cuando vas a la ciudad y que trabajas tan bien allí en las mañanas frescas como en cualquier otra parte del mundo. Pero esos son secretos profesionales. One of the most amazing privileges of our work is that we get to go to incredible places and understand the story that we're trying to tell by physically being in the places that matter to the people whose stories we're trying to understand. And there was, for me, one of the most just amazing experiences of my career was to get to come to Cuba multiple times with Vanessa and to spend time at the Finca Vigía and with so many wonderful people in Havana who helped us to get access and to spend time there and to tell the story. So this is our chance finally, after several years, to thank you all. So Vanessa, please help us thank everyone. There are so many people that we want to thank, but to name just a few, Grisel de Rosario Fregaleal and Isbel Ferreiro Garit from the Museo Hemingway. Huge thank you to you both. Gladys Rodriguez, thank you for your incredible wealth of knowledge. Boris Crespo and your entire crew, thank you for helping us make the filming of this happen. And to so many people there, huge thanks. It was such a privilege to work with you and to get to do this project. Truly, that place and the fact that it's been preserved is a window into Hemingway's life, into his art, into his brain, into everything that mattered to him. And to walk into the finca and to see everything he owned that's there, and to be able to go right up to the bookshelf and look at what books are on the shelf, to look at his clothes in the closet, even the bottles of alcohol that are still there next to his chair. It's all his glasses next to his bed, the magazines he was reading, it's all there. It's like he just went away on vacation and didn't, know he wasn't coming back. And so the fact that the government of Cuba has preserved this house with the help of, philanthropists to keep it intact in difficult conditions, we're so appreciative. And it's just, there's no words to describe how magical it was to be there for several days on several trips and to bring our camera crew and try to capture what it's like. Lynn, do you want to talk a little bit about what it was like filming there and why it was so important to do for this film? Yeah, I think so much of Hemingway's life took place in Cuba. This is the place he lived longer than anywhere else in his adult life. It's the place that mattered the most to him, not just the home, but the country, the people, the life he had there, the friends. And so we couldn't tell this story without showing the finca. And you really feel his presence when you're in the house. So we were able to be there late at night, early in the morning, all day long. We even, opened up drawers and could see what was inside them, stacks of paper that he had kept. It gave you a sense of the man to physically be there. And he had some great times, moments of his life and some really difficult times, and some wonderful moments in his personal life and some terrible moments in his personal life. Several different wives lived with him there in that house. So, and those relationships weren't always happy. His children came to visit. That was sometimes happy and sometimes very, very difficult. So you just could sort of imagine his whole life unfolding while being in the finca and looking out the window and seeing the view that he saw. I mean, it's indescribable. And I don't think our film would have the power that it does have if we hadn't been able to film at the finca. I think it felt so intimate being there in his home, like Yeah. being in his bedroom, being amongst his intense record collection. And the folks at the finca were so incredible in helping us take off the records from the wall, from the closet, and actually playing them. And that was so wild to Incredible. hear the music that he was hearing. And they
God, Isbell helped us set the table, so it looked like he had just eaten, and it was with his silverware, and so it was all. It felt so up close and personal, and that was really the access and being in the space was such a value to the film, I think. I agree. I think when tourists come to Cuba or anyone who's interested in Hemingway, you're able to see the house just from the outside and look in the window. Understandably, the house is not really set up to be a museum that people could just walk through. So most visitors only get to look in the window. We were able to stand inside for many hours, and intimate is exactly the word for what it was. And I, was thinking about some of the words he wrote while he lived there, the letters, the novels, just seeing a typewriter that he used in the house and thinking about the compositions that he made in that place was, I don't know, for me, it made him come alive, begin to really relate to the idea that this is an actual human being, not a mythic cardboard character that we thought of before we started the project. And I think being in the Finca is what really crystallized that for me. Last question. Is there anything that you learned about Hemingway while being in that space? People do speak a lot about the fact that he recorded his weight on the bathroom wall at certain times of his life. And I knew that was true, but still seeing it was quite stunning. And even to notice that he put, whatever weight and then had a big lunch, so he's the awareness of the body and its deterioration, frankly, as he aged is just right there on the wall. And that says something. I think also seeing the way the house is organized, his bedroom is at one end and Mary's bedroom is at the other end. And you just, think about what that means in a relationship. There's just lots of things about the way he lived there that made him more real to me. And, most important, that the greatest work I think that he created while living in that house was the transcendent novel, Old Man and the Sea. So thinking about that while being there was quite inspiring. We would love to show you guys a clip from The Old Man and the Sea, so please enjoy. Inspirado por Adriana, Hemingway comenzó una nueva historia. El viejo estaba delgado y demacrado, tenía profundas arrugas detrás del cuello. Tenía en las mejillas las manchas marrones del cáncer de piel benigno que trae el sol con su reflejo en el mar tropical. Las manchas bajaban por los lados de su rostro y sus manos estaban marcadas por profundos pliegues por haber manipulado pesados peces en las cuerdas. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como la erosión en un desierto sin peces. Todo en él era viejo, salvo sus ojos. Y estos eran del mismo color que el mar, y eran alegres y estaban invictos. Era la versión hecha ficción de un artículo que había publicado en la revista Esquire hacía 15 años. Escribió la nueva novela en solo 8 semanas. El viejo y el mar contaba la historia de un viejo pescador cubano que mientras está solo en un esquife pesca un enorme pez espada que lo lleva hasta el mar abierto antes de que pueda lanzar el arpón y atarlo al bote. Mientras intenta regresar a tierra, los tiburones devoran la mayor parte de su presa. Por la noche, Hemingway dejaba que Mary leyera lo que había escrito ese día. «Corderito», le dijo después de leer el manuscrito, «estoy lista para perdonarte por todas las cosas desagradables que me has hecho». Eran horas preciosas. Solo entraban por las ventanas abiertas los suspiros de la brisa en las palmas o la bocina lejana de un camión sobre la carretera. Si lanzaba un susurro involuntario de aprobación, venía a leer por encima de mi hombro. Me parecía de una belleza simple de líneas dibujadas. Me recordaba las fugas de Bach y los dibujos de Picasso sin exceso de adornos. Hemingway había planeado que el cuento fuera la coda de una novela más larga. Pero ahora quería que fuera independiente.
Le dijo a Scribner, publicarlo ahora va a eliminar esta corriente de críticas que estoy atravesando como escritor, que dicen que no puedo escribir sobre nada diferente a mí y mis experiencias. Incluso podría ser un epílogo a toda mi escritura y a todo lo que he aprendido o tratado de aprender escribiendo y tratando de vivir. La mayoría de los lectores estuvieron de acuerdo. El viejo y el mar fue publicado por primera vez en la revista Life el 1 de septiembre de 1952 y las ventas superaron por mucho los 5 millones de ejemplares. Tras su publicación, el libro de pasta dura permaneció 26 semanas en la lista de bestsellers. Creo que la obra maestra de él fue El viejo y el mar, The Old Man and the Sea, que es una obra perfecta, breve, muy concentrada, una especie de metáfora maravillosa de la lucha del hombre con la naturaleza y al mismo tiempo como una síntesis de su filosofía, la idea de que luchando uno alcanza como la justificación de su vida, de su destino, de su condición humana. Me parece que si tengo que quedarme con una obra de Hemingway entre todas las que escribió, probablemente me quedaría con El viejo y el mar. A la mayoría de los críticos también les encantó el libro. Según el crítico Mark Shorter, El viejo y el mar fue una prueba de que el arte de Hemingway, cuando es arte, es absolutamente incomparable. Es incuestionable que es el mejor artesano de la novela estadounidense de este siglo. La prueba de un libro para mí es cuántas veces quieres releerlo. A mí no me agrada porque es muy normal. Es la adolescencia, la escritura de un niño. Lo siento. Es el escritor. Él es el maldito pez quien se esfuerza por escribir. Y, de cierta forma, siento empatía porque sé lo difícil que es escribir así sea solo una buena oración. Este libro no es la flor más bella sobre su tumba. Este no. En El viejo y el mar se ve la agonía de este viejo, se ve su valentía, su deseo de redimirse, y se ve cómo casi llega con la presa, pero la presa está hecha pedazos. ¿No es así la vida? Al final, la vida es irónica. Atrapas al pez más grande que hay, reparas tu reputación, pero cuando lo llevas a la costa, ha desaparecido. Y tú también. Yo creo que, digamos, son lecturas distintas, ¿ah? Si uno lee como joven El viejo y el mar, es la aventura, ¿no? La lucha, el heroísmo del viejo, sacando fuerzas de solo su convicción. Pero yo creo que la lectura de una persona mayor es la de la vejez, que resucita, que da una última batalla, ¿no? Sabiendo que la va a perder, ¿no? Desde un principio, el viejo pescador sabe que no puede ganarle la batalla a los tiburones, pero la batalla la da porque de alguna manera, aunque la pierda, la batalla le da una comprensión de sí mismo mejor y le da una especie de ilusión, ¿no? Que le permite vivir. La moraleja. Cuando intenta volver y los tiburones atacan el pez y lo devoran, como dijo él, lo que hice mal fue haber ido demasiado lejos. Fui más lejos de lo que puedo controlar. Fui más lejos de lo que puedo compensar. Y me parece simplemente hermoso y terrible y lleno de patos, y eso es Hemingway. I will admit that The Old Man and the Sea was not my favorite Hemingway work before we started working on the film, but going to Cuba and especially going to Kohimar and seeing the village from where the mythical, adventure, so to speak, took place, and thinking about his powers of imagination
of seeing the fishermen go out every day and coming back with what little they could get and the struggles they had, and his distilling that into this beautiful, profound exploration of the human condition was really meaningful. I had much deeper appreciation for the novel having been to Cuba and had the filming and just the visit that we had there. I don't think we could have also done this scene without the help of Norma Corral, and she showed us her father, Raul Corrales's incredible photos, which so captured the beauty and the life of this village. And we used a few of those, and I think they really helped make the old man come to life in the story. Absolutely, because, you know, Hemingway's inventing something, but he's starting from somewhere. So it's the act of imagination to create this beautiful work from this people that he saw and knew, seeing the pictures that Raoul took at that time and imagining Hemingway seeing those same things and then creating this work of art is just priceless. We couldn't have made the film without those pictures. That's absolutely true. You know, and one of the challenges of our film was we have works of fiction that Hemingway has imagined something, but we're making a movie, so we have to show something. So throughout the project, we were always struggling with how do we bring this particular work of art to life for the audience? And these pictures are the key to this scene. No, I couldn't agree more. And we so loved being in Cuba and filming there and getting to know Hemingway better and getting to know his work better by being there. So huge thank you again to everyone involved. And we wish we could be there with you in person. So next time. Yes, thank you for inviting us to participate in this symposium and for taking such good care of Hemingway's home and legacy in Cuba. We are very, very grateful.